yes, definitely will help the people to realize the truth. कित्याक हे मुवी आम्ही पळयता की इट इज व्हेरी हार्ट टचिंग मुवी आणि इट इज ऑन द रियल लायफ ऑफ अवर ग्रेट लिडर छत्रपती संभाजी महाराजाचेर हे मुवी आसा. आणि म्हाका दिसता कितें इन टेक्स्ट बूक वॉट वी रीड स्टुडंट्स आर नॉट तितले इन्स्पायर जायना कित्याक ते वाचप आसता सो दे लिटल बीट. बट जेन्ना तूं विज्युअल जेन्ना एक मुवी पळयता ते विज्युअल तुजे तकलेन ते परमनंट उरता. सो दिस टायप ऑफ मुवीज शूड कम मोर ऑन अवर नॅशनल हिरोज आणि अशे मुवीज येवन भुरग्यांक खंय तरी प्रोत्साहन मेळटलो. कित्याक आयज आमी जे मुवी चडान चड पळयताले ते छत्रपती शिवाजी महाराजाचेर पळयताले, आमचे महात्मा गांधीचेर पळयताले, सो असले हेंचेर पळयताले, सुभाषचंद्र बोस. आतां कितलेशे लिडर्सांची आमचे पिक्चरां येयलेले आसा, वीर सावरकराचेर मुवीज येयलेले आसा. सो अशें जेन्ना हे संभाजीचेर मुवी येयले जाल्यार म्हाका दिसता इट हॅज मेड अ ग्रेट डेंट ऑन स्पेशली ऑन द यूथ. आमी म्हणटा की असले मुवी फक्त आमचे सिनियर लोक जाणटेले लोक पळयता या ते पेरंट्स पळयता ना. आयज हे मुवी म्हाका दिसता चडान चड डिमांड आसा आमचो युथाचो आनी स्टुडंट्साचो. चडान चड हांवें थिएटरान पळयता भुरगीं स्पेशली यंगस्टर्स हे मुवी पळोवपाक लागलेले आसा. आनी तेज्या लागून परत एकदां हांव आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा जेणे हे मुवी टॅक्स फ्री केले. एक बारीकसो डिमांड आमचो आयकलो तसोच आनी एक डिमांड जो आमी घातलेलो आसा सीएमाचे फुडें कितें स्टुडंट्साक लागून फ्री तांकां एक शो तरी एवरी थिएटरान त्या भुरग्यांक लागून फ्री शो दवरचो म्हणून हे डिमांड म्हजी आज गव्हर्मेंटा कडेन आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें एक विजन आसा कित्याक आमचे महिलांक रिप्रेझेंटेशन दिवचें म्हणून. आनी तेज्या लागून जे 33% रिजर्वेशन जे आसा जे हेन फुडें सगळ्या इलेक्शन जी आसतली ती मागीर असेंब्ली इलेक्शन आसूं लोकसभा इलेक्शन आसूं हांगा सगळे महिलांक रिप्रेझेंटेशन मेळटलें. कित्याक पयलीं आमी पळयताले फक्त पंचायत लेवल आनी म्युनिसिपालिटी लेवल मेळटालें. आतां हे आमचे असेंब्ली लेवल लोकसभा इलेक्शन लेवलाचेर सगळे कडेन मेळटलें. आनी हो स्टेप खरो घेतला म्हणटा तो आमचो भारतीय जनता पार्टीचो तसो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीन घेतलेलो आसा. आनी तेणेन खंय तरी आयज लोकांक दाखोवन दिलेलें आसा. आयज तुमी पळयता दिल्ली इलेक्शन आमी सारकें स्वीप केल्लेलें आसा. आनी जेन्ना इलेक्शन स्वीप केल्या नंतर जी नांवां आमी आयकताले जे चीफ मिनिस्टर हो जावंक शकता अशीं नांवां येतालीं बट आयज एक महिलाक तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन केल्लेलें आसा. ह्यान पयलीं आमी दिल्ली आमी पळयताली आमची ग्रेट लिडर जी पयली सुषमा स्वराज आसलेली तेजे उपरांत म्हाका दिसता ही सेकंड लेडी जी आयज आमची थंयसर जाता आयज स्वेरींग इन जाल्लेलें आसा. रेखा गुप्ताचे जे न्यू चीफ मिनिस्टर आसतले आमची दिल्लीची. सो हेजे लागून म्हाका दिसता जे डिसिजन पार्टीन घेतलेलें आसा हेचे बाबतीन महिलांक खंय तरी इक्वल रिप्रेझेंटेशन दिवचें म्हणून आनी म्हाका दिसता हो योग्य डिसिजन आसा. एक्शन स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स. ऑलवेज कित्याक आयज पळयता आमी कित्याक आमचे पार्टीन फक्त इलेक्ट्रल पॉलिटिक्साचेरूच न्हू इवन ऑर्गनायझेशना बाबतींत आयज ऑर्गनायझेशना बाबतींत सुद्दां आयज इक्वल रिप्रेझेंटेशन आयज आमची एवरी मंडळाची 31 लोकांची कमिटी काडलेली आसा. आनी हे 31च्या भितर कंपल्सरी 10 महिला आसूंक जाय ही आमकां कंपल्शन घातलेलें आसा. पयलीं अशें आसनासलें. सो आतां इवन इन ऑर्गनायझेशनान सुद्दां आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आमचो ऑनरेबल होम मिनिस्टर आमचो नॅशनल प्रेजिडंट हेंच्यांनी कंपल्सरी केलेलें आसा की लेडिजांक रिप्रेझेंटेशन दिवचें. आनी तेजे लागून दिसता येणारो काळ जो आसा पळय तो महिलांक लागून म्हाका दिसता सुरक्षीत आसा. आनी तेज्या लागून चडांत चड महिला जी लोक आसात ही पॉलिटिक्सान भितर येवपाक शकतली. कित्याक आमी पळयताले महिलांक सदांच फाटीं दवरताले आनी जे जेंट्स आसतात फुडें आसताले. बट हे रिजर्वेशन जाल्या नंतर जो गव्हर्मेंटाचें डिसिजन जाल्या नंतर मॅक्सिमम महिलांक आमी हे पॉलिटिक्सा भितर न्यू लेडीज रिप्रेझेंटेशन आमकां दिसतलें.